रे साब आगो मन मोहनी लहर बनी गो चली गला मोरा गो दुती आगो ताके मुई देखला दिन गो ताके मुई देखला दिन गो ताके मुई देखला दिन नहीं मानु छे दुती केंता लाज मो घरी है उछे दुती केंता है लाज मो सजनी कथा पदे कहमी बोली नहीं पुरला दम गो दूती नहीं पुरला दम आगो उठाला गोरिया थरला खाके चाली गला दम तो तोर संगे बसी के कथा होतिले आगो से गादुतीरा मुई गादुतीली मुहे मारी देला पाइन गो दूती नहीं कला मोटे में हे लह भांगरी जुबा भांगरी का घर पासे कॉलेज के जाउथिबा देखा बेले देखी देली दुती कार जीवनटा सहबा सजनी जीवन जदी नहीं सोथिला बेले तालुती जोड़ा तेल दिके दीती तार बात उल्टी देखली कुमकुम उतला सेंड गो दुती महकु तिला से हे जुबा भांगरी लोह भांगरी का घर पासे गणेश माझी एवं पित्त से दी जन भाई दूती कृष्ण को 50 कोटी भारत मुद्रा देछंती बोलो आनंद सागर कवार हरि हरि बोलो से दी जन को मां सरस्वती विद्या प्रदान करंतु बोलो आनंद सागर कवार जय मां दक्षिण काली की जय तेबे ई कथा कहबा लागि सजनी इन इशारा ती तुमको डाकित्री दूती होय गो बाबू ई आठ के जूतू थिलु देख अरे डुली के उतरे दो छ नंगलीटा बने काम करू सजनी ओ बोले गो दूती हमर के भी साहा भरोसा नहीं सजनी तुम्हें काम साहा भरोसा दूती तुम्हें हमर बटिका तुम्हें हमर मां तुम्हें हमर बुआ तुम्हें हमर सबु गो खबरदार थिबा मां तो बैलू मत बुआ भी बोलू ए मां सजनी तमा हमर सबुटा बोलु छ बाबू ढुलिया ओ जदी हमें जदी मरी मुरा जदी जिमु बेले भी हम घरे कानबार लोग भी नहीं ना तुम्हें का हमर साहा भरोसा बुझल तो कान लोग के सब डाकी देमी ती आर गुटे कथा फिकबार लोग भी नहीं नो मरी गले फिवाल लोग भी नहीं नो गो बिल्कुल नहीं नो ए दे हे बाबा के डाकी काके हे बाबा कांदी लागले सजनी बाबू गो हां हां इटा तुम्हें बने कथा नहीं कहबार पिला ए मां चिंता चलिছে हे कथा बाबू कहउछन होय गो सुनो तो तुम्हें जदी हे राधार कथा आगे कहिती तो बोले मुई दुई हाथ खसरी दीती थी होय गो हे राधा के मुई मकरो बोलसी मांगोला कहस मकरो बोलसी हे राधा के मुई सोनो कोटा बोलसी ए श्यामो कोटा तो हासी नहीं गो मां अरे हे राधा के गो मुई गोजामुन बोलसी गोजामु कहस ई संगो तुम मान्य तो अच्छे को ई संगो मकरो के केनता ई कथा कहमी गो मां इटा बने कथा नहीं कहबार पिला सजनी आर गुटे कथा गो मां ए मां
क्या कथा पुता बाबू के मुझे चिन्ह नहीं पारबार काके ई बाबू के ये तो गुनारा চিনি পারবার सकाल पेले खेबु जना नहीं को निष्पत्ति मुझे नहीं जानबार बाबू के সজনী তুমি আম ঘরে রহিকি আমার সঙ্গে রহুছ আমার ঘরে খৌছ আমার সঙ্গে বুলা কিন্দ্রা করি পুনি আমকু তুমি চিনি পারবার আমার সঙ্গে হ্যাঁ? জানা দুইটার ইয়াদে বলছে তুমি চিনে नहीं পারবার গো বাবু বলিছ ওয়ে एंता कथा बार्ता नहीं कह नहीं कह मोर कृष्ण के देखबू बोले गो मामा क्षमा तार हाथ के देखबू गोल नटू बराबर बर और मोर कृष्ण हां हो तार गोड़ हाथ के देखबू बोले लाइन खमा खमा बारी अछि लाइट क्षमा तो पातिया पाते से बाबू तो देख मेरुआ मेरुआ है जे गोर और मोर कृष्ण तार मुंह के देखबू बोले मां पान पत्थर बार दिसुचे अरे तार थुतना केंता दिसुचे दे कार बाबूर के गुई गिरा रंगला बार दिसुचे काटा बाबू বাবু ঢুলিয়া कालिया এ জুতি ঘটা দেখ তোরা তোরা কেনতা দিশুছে ए बाते মানে সে কেচুয়া জনতা নি ওকরা সিকে মেট के হেনতা তোরা তোরা ওঠি বাহারি ছে सब करबो मोर थुतना नहीं बखना मु देख हाँ। ए बुआ मोदे किनी लगा के बिना दुटी खपना के रे ওলা হেই কি রছে দেখুছ কি নি जे गुटे कथा पचरामी কানে গো যদি আমার কৃষ্ণ এ তোই কথাবার্তা কহেবে আর যদি আমার কৃষ্ণ নেই সে তোই কথাবার্তা নেই কহ আগ এই দুতিকা বইলে মোহন আগ এই কেউ দুতিকু ডাকিছ আপন আগ এই দুতিকা বইলে মোহন আগ কেউ দুতিকু ডাকিছ আপন বাবু গো দুতিকু কর তুমি কেউ মান্য আগ এই বেচনারি বলি গো কে মতে জানিল মতে ডাক দেল ই সভারে কহব হন বাপ ধন দেবে তোতে জীবন তুমি যদি কৃষ্ণ বলে কেন দুতিকে ডাকিছ আর তুমি দুতিকে কেমন করছ কাতি লাগি ডাকিছ বাবু ঢুলিয়া ই কথা কহব বলে আমার কৃষ্ণ বলমা ঘর কে নেমা গরম গরম চা বনে কর দামা ই দুতি ঘরকে আমি ডাকিছ আর আমার দেখতব আমার পাখে আসিকি এতে ফুটানি করি করি কথাবার্তা দিন করছ तो हमके देबो আমকে চমকৌছ जे चाती क्या करना से कर देबो गो माट যদি চা গরম করি বনালে होए হলদি মির্চা জিরা মশলা নুন তেল কর্মী তেলে পরজি দেমি গো ধনিয়া পতি উপরে ডালি দেমি তার সঙ্গে পিবু বলে লাগা हटा रे बेड़ी সজনী चल के लगा तो তোর মুড়ি করছম কিচেন দি খানা বনছ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতে গতুতি সহি স্বয়ং দুতিকু গমু ডাকি ছই আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতে গতুতি সহি স্বয়ং দুতিকু গমু ডাকি ছই আগ দুতিকু কহই সঙ্গা তুমি মান্য আচ্ছা আচ্ছা আগ দুতি অতই গো সঙ্গা তুমি মান্য তুমি মোর জীবন দুতি সহি তুমি মোর গলা রতন সজনী ए मत सोई तो नहीं बोला देखो सब लोग सोई दिवे यहां पे হয় বঢুলিয়া দুতি সজনী কହୁছে दुती सजनी बोल বলে ସେମାନେ পচারিଥିଲେ যে গোপ প্রেত আমি আটটা দুতি অছু বাবু আটটা দুতি ভিতরে তুমি কেন দুতিকে ডাকিছ আর সে দুতিকে কেন ম্যান করছ বলুছ আর গোটে কথা কইলে তুমি কেন কৃষ্ণ আসিছন বলে आती छो हैं? इन दुती के डाकरी छो उठो সজনী গোপপুরের মুই স্বয়ং দুতিকে ডাকিছে সজনী আর স্বয়ং দুতিকে মোর মান্য আছে সংঘাত বলি করি বলে বাবু ঢুলিয়া গুটে হাতে নেই বাজে তালি রে সরমলি হয় হয় পাঁচ পতর নে সিনা হেসি খলি मात्र में तेल पत्थर টিভি ঝাড় কথাটে ইহাদে মতে বুঝবার কে পড়বা বাবু हां 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 আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতি লদুতি সহি অষ্টদূতি নাম দেব বুঝাই কাহেলা যাব খিকরি মারি লোক কথা बोले पतरा में वाला के छेकी गला दे तू भगवान
কাটি গিয়ে তো বেশ আগো শ্রীকৃষ্ণ বলতি গদুতি সহি অষ্টদূতি নাম দেব বুঝাই আচ্ছা আগো অষ্ট জনা নাম বুঝাই কহিব সজনী কার সেবা কে করই দুতি সহিব অষ্ট নাম দেব কহি आठटा दूती भितरे तुम्हें केन दूती आसीच और से आठटा दूती मान कर ना माने के ना से माने के काम करूछन केन दूती कार संगे अछन তুই ওটা অহংকরিয়াটা है गो बाबू करिया मागो मुई बेल चिना चुनी नहीं पानी जे पिला के पचरे देनी দেখ লিও কমা से भी मोते पचरो छे देखो এ মাকে করবাবো होय बड़ ढुलिया कई दूती का बोइले आए मोहन আগই কহুয়াছি অষ্ট দূতির নাম আগই দূতিকা বইলে আয় মোহন কহুয়াছি অষ্ট দূতির নাম আগই অরূপা দূতি যে স্বরূপা দূতি গো ই জ্ঞান রূপা দূতি জ্ঞান দিয়ন্তি আগই প্রেম রূপা দূতি প্রেম করন্তি হে চম্পকলতা দূতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি আগই পুষ্পলতা দূতি মা পুষ্প বিছান্তি আগই কৃষ্ণ রূপা দূতি কৃষ্ণ সঙ্গে থান্তি গো হে সেবা করন্তি রাত্র দিন আরে স্বয়ং দ্বিতীয়তে মুই গমা ধই সুনা পিলা নন্দর বলা তোতে সভার দেলি বুঝাই तुम्हें आठटा दूती थी ना অষ্টদূতি অষ্টদূতি ভিতরে মুই হেলি স্বয়ং দূতি तुम्हें से स्वयं दूती রাধা কৃষ্ণ बोले तुम्हें से राधा कृष्ण सेवा करी সেবাকারী গো। बोले डे नाइट तुम्हार काम है बोलो হয়ে হয়ে सजनी तुम्हें नगो ছোট কলা কে से करूचे बो যা তিন লাগে তো আমার দুটি থেকে এক বড় পড়লা सजनी ও হেলা গো বাবু আমার গোপা প্রকৃতি নগো তুমি আমার দুটি ই যেন কথাবার্তা নেই কহুছ পিলা হ্যাঁ এটা ভাল কথা তুমি নেই কহবা কারণ আমি তোমাকে খারাপ কହୁছে ছোট ছ গো বাবু হই বুয়া ই বুদ্ধি তোমাকে কে শিখালা কি হয় হয় গো সজনী ও ও বুদ্ধি আমকো আর কে শিখাবা গো হেনতা আমি নিজে শিখি আমি তো নিজে শিখি করে আসি বুঝলো তো ই তুমি আমি তো শিখাবা লোকে ই তুমি ছোট ছ গো তুমি ছুয়া অছ গো বাবু নেই কহ তা কথা সজনী হরা বড় হুয়া নাই গো বাবু হে ভাঙ্গিছি বা তুমর গলা তুমি ছোট ছগ তুমি ছুয়া অছগ তুমি ছোট ছগ তুমি ছুয়া অছগ বাবু নেই কহ তা কথা তুমি ছোট ছগ তুমি ছুয়া অছগ বাবু নেই কহ তা কথা বাবু গো সজনী আগো আজকালিয়া পিলা মানে গলে ন ফসি প্রীতি জাল পড়ি করি গলে ন রসি ই আজকালিয়া পিলা মানে গলে ন রসি প্রীতি জাল পড়ি করি গলে ন ফসি দেখতে কথা মানো পাদে তোর কোটি শরণ দেখতে কথা মানো পাদে তোর কোটি শরণ আর জানি জিবে গো রাজা আধাইটা
ଟାନରେ ନନି ମସଲା ନରେ ଯୋଡ଼ି କରୁଛେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝାଇ ଟାନରେ ନନି ମସଲା ନରେ ଯୋଡ଼ି କରୁଛେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା जोहार करी कहूछे पिलाई कथाबार्ता नहीं कह तुमको जोहार करी कहूछे सजनी मोर कथा घाय मानो एंता एंता करी पिला अच्छा अच्छा लोग मरी गले न है गो दीदी ई मेहजी लागी जीवन जो बलसन की जमीन लागी जीवन बाबू गो सजनी आर गुटे कथा पचरामी आ गुटे कथा हां बाबू के देखु तो हवा मारी ओ मते काना तुमे आर पचारबो सजनी आगो ई दूती का बइले आए मोहन गो पंच कृष्ण कथा कह बहन आगो ई केउ दिने पंच कृष्ण होई छ जन्म ए सभारे कहब हन बाप धन सभारे कहब हन पांचटा कृष्ण केंता जन्म होता पंच कृष्ण बलसन पांचटा कृष्ण तो जन्म है बाबू क्या दिन थिला क्या बार थिला क्या नक्षत्र लगी थिला तुम्हें दिने से हेलो राति से हेलो घरे से हेलो खाले से हेलो नाले से हेलो कि हॉस्पिटल से हेलो कथबार्ता कहबो सजनी जदि हमर कृष्ण है बोले पांचटा कृष्ण ना भी कहबो तब जे हमर कृष्ण बोल मागो बाबू तेबे दिके विश्वास करबो सब सब कर्मी कुरिया सजनी नारी कुलो हीरा पत्तुला भरिता सुन गो सुमित्रा भीरू पिता निराकार संगरे बिहर जोग माया करिबारु नारी राज पांच भाग होइतिला बिजग पांच भाग होइतिला बिजग सुन गो नारी राज आमर अंजना एवं घनश्याम से दी जन बालक बालिका दूती कृष्ण को 40 कोटी भारत मुद्रा देछंती बोलानंदे सागर एक बार हरि बोला अंजना एवं घनश्याम को मां सरस्वती विद्या प्रदान करंतु बोलानंदे सागर एक बार तांकर माता पिता अंगरु अष्ट रोगी 64 रोग व्याधि खंडन करंतु बोलानंदे सागर एक बार हरि बोलो जय मां दक्षिण काली की जय एही ग्रामर मंगल हो बोलानंदे एक बार हरि बोलो बाबू गो रे तो देते पेरे चलो रे भातिला पंचदंड होइतिला तोर मास जे दिन बुधवार सातलिता भोगतिला तुझो न बचइला शिव द्वादशी दंडक थिला गो शिव द्वादशी दंडक थिला लो सुन गो नव बाला पिता निराकार तांकर ब्रह्म 5 भाग के समुद्र रे भासी के जोथिला भासी जाउथिला। तो दिन थिला बुधवार दिन बुधवार दिन मास थिला माघ मकर
ସେତେବେଳେ ଶିବ ଦ୍ୱାଦଶୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ସଜନୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗ ନାମ ଦେଲେ ପୁଣି କି କୃଷ୍ଣ ବିକୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା ଚାରୋଟି କୃଷ୍ଣ। ଆଗ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣ ଗো କଂସ ରଇ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗ ପଞ୍ଚମରେ ଜାଣ ଗো କଂସ ରଇ পরানন্দ নন্দন মু পরানন্দ নন্দন তুতিকে গো তুতিকে ভাসই মধুসূদন ভাসই মধুসূদন তুতিকে গো তুতিকে। সজনী তেবে হেলা তো দুতি মামুগা যেন কথা পচরালে পিলা গোবো গোবো কহি দউছে গো মন্ত্রীরা জানে গো ঘর কে নিয়ানে ঝমেলা হেবা বলছি। সজনী বাহানে কাম করছে বলে তুমি তো মতে পঞ্চকৃষ্ণ পচারিছিল হয় গো বাবু বলে ইহাদে কথাতে কহুছা গো মামুতে আর কানা কথাতে কহ কারণ এটা পরে কতন গো দুতি ও তুমি জাগো সজনী দুতি মোর বল মানি মান গো তুমি জাগো সজনী দুতি মোর বল মানি ঘট তীরে দামি তাই আণ সে প্রাণ নন্দিনী নগলে মুগলি রমরি দুতি আনি দেল চন্দ্র বদনী গো আনি দেল প্রাণ মিতণী। কি সজনী ও আগ দেখিছি থরে যমুনা কূলে গাধুথিলা গো দুতি গোপী কমেলে সেদিনে যমুনা কূলকে যেন যাইছিলি হে যমুনা কূলে দেখিদেলি যে গোপী মানকর সাঙ্গে কেতে লাগবে কেতে সুন্দর ভাবে গাধুଥିଲେ মুই দেখিদেলি দেখলা বিলু আগ দেখিছি থরে যমুনা কূলে গাধুথিলা গো দুতি গোপী কমেলে রূপ যৌবন দেখিছিলা ধন নাচি উঠে মো জীবন যাও 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 সজনী দুতি আনি দেল সে বিনোদিনী গো আনি দেল চন্দ্রবদনী। সজনী মন ভিতরে না লেখিছে মুই যেতেলি ভালে গো দুতিরি বুঝি নাই সজনী মন ভাঙলে চপরা হয়, হয়। আর ফণা ফুটি গলে খপরা বলছ হ্যাঁ পন পড়ি গেলে সবিয়া জানন্তি মন পড়ি গলে কে বা জানে হয় সজনী ও আমার দশবন্তী মাঝি এবং পুষ্পাবতী মাঝি সে দুই জন বালিকা দুতি কৃষ্ণଙ୍କୁ 100 কোটি ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କବାର হরি হরি বল
से दी जन को मां छतर बाहुती छतरा कर रखी थांदु बोलांदे सागर कबार हरि हरि बोल आंकर मन सदा सर्वदा राधा कृष्ण लीला रे थाउ बोलांदे सागर कबार हरि हरि बोल सजनी मन ভিতরে না লেখিছে মুই যেতে লিভারে গো তুতি লিভুছি নাই কি তো লেখিছি বিনোদ যাই আণ কতুরিত কি তো লেখিছি বিনোদ যাই আণ কতুরিত নগলে মুগলি লোমরি सुने तो कान समला समला बोलसु बाबू जीवी को मोरी बोला के बाबू के समला को बोला के तेरी फापड़ी झांगरे हो मुई किरा करी बेल समी गला बोली मुई फापरी होछि নগলে মুগলি গোমরি দুতি আনি দেল রাই কিশোরী গো আনি দেল সে রাই ঈশ্বরী सजनी थोड़े थोड़े कथा माना दुती तुम्हें जाना बोलबा मैं ताना देवी सजनी नहीं मोर माई घर के जो सजनी तुम के चा बोले गरम चा दे मुगवा ठंडा चा बोले ठंडा चा रखो सजनी तेबे गुटे कथा यादे सेम टू सेम पचरामी आर काना कथा पछ सजनी घंग है दुती घंग है देवे यहाँ दे आगो श्री कृष्ण बोलती दुती के सुनो गोपपुरे आद्य जन्म कथा कहब हन आगो श्री कृष्ण बोलती गोतुती सुनो गोपपुरे आद्य जन्म कथा तुमर कहब हन तुमर माता पिता नाम अटई किस तुमर स्वामी कर नाम कर प्रकाश जे शुणिबे सभार जन आग के तोटे पुत्र कह ठीक ठीक दुती सही हे तुमर पुत्र नाम देव कही तुम्हें जेन जन्म करिछ तुमर माँ बापा किए तुमको जेन जन्म करिछ तांकर ना क्या ना है और तुमको छोट मु देते बेले बड़ करी करी यहाँ रे जुबान कर दैछन बोले तुम्हें जा घर के खटी जाइछ यहाँ दे तो बुढ़ा पुरी गलो ना बोला तो जा घर के खटी जाइछ जे तुमर घतार ना क्या ना आर गोटे कथा सजनी तुमर जदी घता अछन बिले तुम घर के बाबू ननी है कि नहीं हेबा जदी बाबू ननी है बेले बाबू बाबू केतेटा ननी ननी केतेटा 500टा पिला 500टा हेले भी तार टमाटर 500टा किए भी इने नहीं दे पारगो टमाटर बोले सुन तो केतेटा छुआ पुता है से मानकर ना माने क्या कहना जे जानला कहमे को बाबू सबु कथा कहमी मुई गुटे कथा तो मोर जीवन गले ने कहे ना ए मां क्या कथा मोर मनुष्य ना के ने धरे ए मत तुम्हार बोलांग राड नहीं धरो ये कागे तुम्हार कने मोर ना के धरिस काल गो भागो तुम नवा पड़ा रे चलसी आबा काली नाची कर गलु ए नहीं नाथी करे देते बेले गोलू जे गो आमा घर के आंगनबाड़ी दी पर तो ठुडू आशा मां माने दीटा बोले आशा मां माने गले जे काई बोले ए बाबेले जननी काल लागि जइथिले किने गो ऑनलाइन करिछ ऑनलाइन करिछ पचारि छ सेटा कहो क्लियर भाबे गोटे गोटे करि कह गो मोर मोर सजनी
বলবার আছে রে বাবু গো সজনী ই কথাবার্তা কহিলে আমার দুটি বলবো এই কথা কইলে আমার সজনী এ বলবো আগ ই দুটিকা বইলে আয় মোহন কহু অছি মোর আদ্য জনম আগ ই দুটিকা বইলে আয় মোহন কহু অছি মোর আদ্য জনম আচ্ছা আচ্ছা আগ ই স্বর্ণ সীতা অটে মোহর নাম গো হে লঙ্কা নগরে জনম এ মোহন এ মোর আদ্য জনম বইলে হে রঙ্গাধর ব্রজপুর অটে মোহর ঘর আগো সুরেশন পিতা গন্ধর ভীম মাতা আগো সুরেশন পিতা গন্ধর ভীম মাতা আর মনাম অটে দুতিকা চিরিপতি নীলসেন মরপতি আয়ুষ এবং আনন্দ ঢুলিয়া এবং দুপ্তি এবং কৃষ্ণଙ୍କୁ 30 কোটি ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ସାଗର ଏକବାର হরি হরি বল ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ସାଗର ଏକବାର হরি হরি বল ଆଉ ପ୍ରେମ ସେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର হরি হরি বল ସଜনী আগ ই দুতিকা বইলে হে রঙ্গাধর ব্রজপুর অটে মোহর ঘর আগ ই সুরেশন পিতা গো গন্ধর ভীম মাতা নাম অটে দুতিকা চিরিপতি নীলসেন মরপতি ସଜনী আগ ই দেখিন মরিতি গো করিছিল প্রীতি একাশে বৃন্দাবনরে আগ ই দেখিন মরিতিমা করিছিল প্রীতি একাশে বৃন্দাবনরে আগ ই দুইটি সন্তান হইছি জনম কেতেটা পিলা ছুয়া ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ସନ୍ତାନ ବୋଇଲ আগ ই দুইটি সন্তান গো হইছি জনম আর উদ্ধব যে কলে কারণ বলা মতে হেলা দুইটা পিলা মুশকিলা পিলাকে বাবুর লোক মনি হচ্ছে সজনী তোর হাতে পোলিয়া হচ্ছে রে বেরি পোলিয়া মোর কানা পুলিয়া মুখে হেলা দিটা পিলা মুখে হেলা দিটা সজনী ওই যদি তোর মনে পরতে অছি গো গুপ্ত ভাগবত দেখিবু যাই মনে অছি পরতে গো বাবু ভাগবত দেখিবু যাই গো আগ 11 দিয়া 72 পৃষ্ঠা এ পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে দইতারি হেলে জয় দেব গতিয়ারি দইতারি
কই সকাল বেল বসা বতে পছরাবা এ মা বাবুর কথা যদি না সকাল বলছো বলে দুতি কাইতে বি তোকে ছড়া নেই দে জ সজনী জীব ঢুলিয়া কালিয়া দুতি ঘরে জিমি বেলাকে কেনতা লাগুছে মন বুঝলু আদে আমার মন দিকে উড়া রে মা তানকে রাধা কানি তের মগতে সফল আনি দেবো হেতির লাগি বাবু ওয়ে হে টঞ্চা জিনিস ই খাবার তুই 5 টাকা জিনিস খাবি তেমি বলে আস দুতি মারমি বেলে তো ঠিক আছে গো ই বাবু টেমি বেলাকে মতে কেতে আস লাগলা আর মারমি বেলা কেতে ডর লাগছি বুঝলা তো যে মতে কিছি কিছি দবা বলে তো জিমি কিছি কিছি দবা বলে তো কিছু আগ দুতি কিছু কিছু বলে সজনী तुमको हेले देवी गो ঠিক আছে জসিনা सजनी মাতর দেবু বাবু এ विश्वास करो गो দেবী বলে পরসা দেশন গো নে দেশি গো सजनी দেনি मुई तपस्वी थिमी कदम और मूले খবরদার কদম মূলে বসি যাচ্ছে গছ কুটি গিরি গলে দাঁত কে গিজরি ଯିବା सजनी एबार रास्ता तुमको दउछे सजनी আচ্ছা मुई तपस्वी थिमी कदम और मूले मर सुना दुती जाओ दुती कोले कोले तुम्हें नहीं कोले नहीं चले ए दुती नहीं कोले नहीं चले गो मोर सुना दुती आनबो दुती कोले कोले सजनी मोर बसी थिमी जमुना खुले চাঞ্জিমা রাধান নাকি এ মা কা বলু রাধা ঘর কে কাকনা রাখিছু গোটে উস্কুটি রখিছে আর গোটে বুলেট রখিছে রাধা ঘর কে ଯିବା ଟପିଲା হাই ফাই করে টিকে জিমা দিন লাই পরে 60 ফলি করে গেজিন আছে গো রাধা ঘরটা কি রাধা ঘরকে জিবাটা বলি হাই ফাই রে জিবো বুলেট ধর হেলে বুলেট ধরবি যে এক কাম উতা বুলেট না জিবাটা জিমু মাতর তুই পজাড়ে নি বসলু কে মোর जनता एनएस रोड ना असनु केड़े मजा करी आसनु और यहां पे लोग ने जेते काटलु गोमा गाड़ी केंदा गला सोर पहुंचु तो होय होय डावल और सिना गो बुलेट ভাগ তোর বুলেট কে আমি নাই যাও ए मां क्या करबो ওই बुलेट সুকে পজ বাট বসি দিলে আদ্রি হতিবি নাই এটা তো हमाना गो बुलेट की नहीं वस्तु आ गई उ स्कूटी धर ओ स्कूटी धरबी হয় গো খালনাল কে ছিংলে করে যাই হয় हमाना अपना छिंदी सुला ই চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি চিনাইলে বাচ চহটিব কি আরে এতে সজ হুয় কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাই কি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই কি ই চন্দন মাখিলে গোরা হই জীব কি তুলসী নাইলে বাছ চহটিব কি আর এতে সজ হুয় কাহিকি মনে পড়ে রাধা মাই কি কালিয়া রে মনে পড়ে রাধা মাই কি মনে থিলা যেবে এতে সরধা কাহিকি ছাড়িল আছি গোপরে রাধা মনে থিলা যেবে এতে সরধা কাহিকি ছাড়িল আছি গোপরে রাধা দেহ পাট লুগা পিন্ধি মথারে চন্দ্রিকা বান্ধি দেহ পাট লুগা পিন্ধি মথারে চন্দ্রিকা বান্ধি বাজি বাট